Ma'am, Mochi Buns. Hello ma'am, hello sir, Mochi Buns. Hello ma'am, Mochi Buns. Hello sir, hello ma'am, Mochi Buns. Ay ma'am, may palaman na yan mama. Ay ma'am, Mochi Buns po. Hello ma'am, Mochi Buns. Ay sir, hi ma'am, Mochi Buns. Ay ma'am, Mochi Buns po. Ay ma'am, Mochi Buns. Buti nag-restock tayo ngayon. Kung hindi, kalbo na to. Ang dami natin din yan. Mga 60 pieces din yan eh. Ay ma'am, Mochi Buns po. Hello ma'am. Hello ma'am. May palaman na yan mama. May sugar free din tayo. Ay ma'am, Mochi Buns po. Hello ma'am. Hello sir. Hello ma'am, Mochi Buns. Ay ma'am, Mochi Buns po. Ay ma'am, Mochi Buns po. Hello ma'am. Hello sir. Ay ma'am, ay sir, Mochi. Yes ma'am, Mochi Buns. Pwede mong hawakan din mama para may idea ka sa lambot niya ma'am. Ito mo kasing laki na ng ulo mo. Pwede mo kayong higaan yan. Ay ma'am, ay sir, Mochi Buns. Tawag lang tayo ng tao. Ayan. Hanggang sa may bumili and then sunod-sunod na yan. Viral na ulit, di ba? Ano lang yan, tsaga-tsaga lang, di ba? Hi ma'am, Mochi Buns. Hello sir. Hello ma'am. Hi ma'am, Mochi Buns po. Hello ma'am, Mochi Buns. Hello sir. May palaman na yan sir. Pwede niyong hawakan para may idea din kayo sa lambot niya. Naman sir, ipisil-pisilin mo lang. Diba uso na yung squishy ngayon ma'am? Oh. Ayun, may squishy ka na. Sa TikTok ma'am, baka napanood mo na ma'am. Oh. Hi ma'am, Mochi Buns. May opo ma'am. Oh. At least dito ka Manaba area, ma'am, oh. Ay, kailangan niyo ba bariya? Bariya? Ha? Anong klaseng bariya? Coins? Yes, 100 parehas. 100 each. Oh, sige. Hi ma'am. Ay, ma'am, Mochi Buns po. Coins, wala na ako eh. Coins, wala akong dala eh. Ay, ma'am, ay, sir, pili ka lang, sir, ah. Pwede mo siyang hawakan, sir. Para may idea din kayo. Ma'am, pwede mo siyang hawakan, ma'am. Ayan, di ba? Parang unan. Pwede mo lagay sa leg mo yan, ma'am. Eh. Ayan, ganun. Ganun siya, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi Buns. Hello, ma'am. Mochi Buns. Hi, ma'am. Mochi Buns po.